صحيتو يا الخوا. دونك ابري l'interview اللي وساها عبدو سمار sur Radio M où il relatait ce qu'il a vécu ou les conditions dans lesquelles il a été incarcéré. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis contre يعني راني ضد 100% هاد ces conneries هادو نتاع mettre des gens en prison à cause de leurs opinions politiques. البلاد ما تكونش ابدا مليحه عندما les penseurs, les libres penseurs sont mis en prison. بون ماتنون نعرفوا في عصرنا هذا كاين بزاف اللي يلعبوه من تحت لتحت، اللي يعطيو لك نظره وهو راهو عنده نظره واحده اخرى ولا راه مستعمل. دونك عندنا حكم اوباك، يعني ما تشوف ما يظهر والو، ولهذا يخليك تبدا تيماجيني دي شوز ويلهيك، يعطيك دي تروك هكذايا اللي تلتهى بهم. مثلا عبدو سمار، امير دي زاد، دي تروك هكذايا. دوك نشوفوا واش قال، ce qu'il a dit et la réalité, ce que d'autres disent ou ont dit على هاد الحكم depuis 20 ans. ما يخفالكمش باللي هذا الناس كاع على بالها باللي il n'a jamais œuvré pour l'Algérie. D'abord c'est un Marocain d'origine كي هو كيبن بلا كي الجماعة كاع اللي حاكمين في الحكم في الجزائر. مازال ما عندناش جزائري يعني اللي حكم البلاد، واللي بو اللي حكموا او بيان ديميسيوناو ولا نحاوهم ولا قتلوهم، وراو عندنا الامثله يعني. soyons un peu sérieux. Je pense qu'en Algérie, il y a eu beaucoup de progrès. Je le dis honnêtement. Je pense que ces dernières années, la presse électronique a pris une dimension très importante. Et qu'on le veut ou non, les derniers messages adressés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont été très encourageants. Très encourageants. Il y a eu des messages et des lettres où le président, où M. Abdelaziz Bouteflika, carrément affirme qu'il soutient la presse, qu'il soutient l'investigation, qu'il soutient qu'on dénonce le façade, comme il dit, etc. Il y a eu une prise de position de la présidence de la République qui est pour moi inédite, pour ne pas dire historique. Moi, quand les ministères nous appelaient, les autorités nous parlaient avec nous, on était tolérés, on dialoguait avec nous. Je crois qu'il y a une conjoncture politique. On a voulu, je pense, noircir l'image de l'actuel président, ou torpiller certains décideurs, ou créer une situation politique compliquée et ingérable en s'en prenant à certaines figures médiatiques très connues sur les réseaux sociaux. Nous avons été instrumentalisés pour un jeu politique. Donc tu penses que vous êtes des boucs émissaires, hein? Absolument. Et moi je le dis haut et fort. Je suis journaliste, je ne suis pas un militant. C'est pas moi qui défait les présidents. C'est les opinions publiques, c'est les électeurs. Celui qui a voulu nous instrumentaliser, il a eu vraiment tort. Parce que notre combat est vraiment uniquement journalistique. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu, dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, en tout cas les 20 dernières années, même Ben Chikou n'est pas entré en prison pour des articles. On lui a fabriqué une autre affaire. Nous, on nous a mis directement en prison pour des articles. Chose qui n'a jamais été faite sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Donc je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas eu des réponses jusqu'à maintenant. هناك أيضا اتهامات كثيرة موجهة إليك من المرشحين الآخرين، وعلى رأسهم يوسف الخطيب مرشح الرئاسة الذي يتهمك بأن لديك ملفا يتعلق باختلاسات تضمنت أكثر من 40 مليون دولار أثناء
توليك المسؤولية في الفترة من 64 إلى 78، وأن هذه الأشياء لا زالت مفتوحة أمام مجلس المحاسبة. ما تعليقك على هذه الاتهامات التي تملأ الصحف؟ والله لو أعتقد أن احنا إلى حد ما يعني بالنسبة للدول الأخرى دولة قانون، وأعتقد أن لو كان هذا له شيء من صحة لكنت أمام العدالة أو وراء القضبان. Soyons sérieux. Soyons à la fin, soyons sérieux. نضغط عليه، هو لا يؤمن بالشخص. المواطن الجزائري لازم يؤمن إلا بوثيقة وبميثاق، يعني وبوثيقة مكتوبة ومؤمن بها هو، بالمواطن نفسه. المواطن هو مؤمن بهذه الوثيقة. في هذا الوقت ممكن الشاب الجزائري يلقى الطريق متاعه للحكم الصحيح، ولازم يتصدى لكل ما هو خارج عن الدستور، على الدستور القديم، مش الدستور الجديد اللي يزيد عهده لفلان والفلتان، ويزيدوا دستور آخر يزيدوا عهدة رابعة وخامسة. هذه مسألة مرفوضة رفض كلي، ولازم يرفضها الشعب الجزائري بكامله، مش الشباب الجزائري فقط. لازم يوقف على حقه. الدستور مد مرة وممكن مرتين وانتهى خلاص. اما نزيد نغير الدستور على جال باش نبقى، يعني معنى هذا ديكتاتورية، معنى هذا ان ناس جايين. وزيد باسم مين تحكم انت؟ باسم الشعب. الشعب رافضك، انا رافضك يا بوتفليقة، انا رافضك من البداية. رفضتك باش تكون حتى في ممثل للأمم المتحدة، رفضتك. وأمام كل المجلس الوطني في هذاك حق نقول المجلس الوطني، المجلس الأعلى للدولة. المجلس الأعلى للدولة كان ماذا به بوتفليقة يكون كذا كذا. قلت لهم لا، جاني في الاخر الجيش عن طريق خالد نزار انه يحب يكون في الامم المتحده. قلت له ما دامني موجود ما يكون حتى بمكان، لانه كان وفسد كل شيء وسرق فلوس وتحاسب عليها وعاد بلا كور دي كونت. انا ما نجيبش الوسطوس يحكموا. ماذا؟ Soyons sérieux. Soyons à la fin, soyons sérieux. Il y a une bande de malfaiteurs qui gouvernent l'Algérie. À leur tête, c'est Saïd Bouteflika. C'est des voleurs, des menteurs. Ils sont en train de piller les richesses de l'Algérie. Je lance un appel à l'élite politique algérienne. Au classique du FNL, s'il le faut, Belhamouda تاع شرشير، Belhamouda. Yahyaoui, Zaroual, par exemple, à Khalzar, de se prononcer pour sauver cette Algérie, pour ne pas laisser cette bande de malfaiteurs, de voyous, à la tête Saïd, ou Ali Haddad et d'autres, gouverner cette Algérie. Et l'opposition positive, s'il y a une opposition. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu, dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, en tout cas les 20 dernières années, même Ben Chikou n'est pas entré en prison pour des articles. On lui a fabriqué notre affaire. Nous, on nous a mis directement en prison pour des articles. Chose qui n'a jamais été faite sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Donc je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas eu de réponse. Soyons sérieux. Soyons à la fin, soyons sérieux. Oui, un peu de sérieux, s'il vous plaît.